ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ମୋ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ, ମୋ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଲ ମହାରାଜା, ସଲୋମନକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କଲ ଆଦି ପିତା, ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମହାରାଣୀ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଲ ମହାରାଜା, ସଲୋମନକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କଲ ଆଦି ପିତା, ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମହାରାଣୀ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହୃଦୟ ମୋହର, ପାପେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହୃଦୟ ମୋହର, ପାପେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ନିଅ ପ୍ରଭୁ କଢ଼ାଇ, ପାଇବି ପରିତ୍ରାଣ। ନିଅ ପ୍ରଭୁ କଢ଼ାଇ, ପାଇବି ପରିତ୍ରାଣ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା।
ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତ୍ରିଭୁବନ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତ୍ରିଭୁବନ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସେ ନାମେ ଅନ୍ଧର ଫିଟଇ ନୟନ, ସେ ନାମେ ବଧିର କରଇ ଶ୍ରବଣ, ସେ ନାମେ ଅନ୍ଧର ଫିଟଇ ନୟନ, ସେ ନାମେ ବଧିର କରଇ ଶ୍ରବଣ, ସେହି ନାମ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତ୍ରିଭୁବନ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେହି ନାମେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସ୍ଥିର ହୁଏ ସେହି ନାମେ, ମୃତକର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଫେରି ଆସେ ସେହି ନାମେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ସେହି ନାମେ, ସେ ନାମେ ନିର୍ବୋଧ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ନାମେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ବଳବାନ, ଓ ସେ ନାମେ ନିର୍ବୋଧ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ନାମେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ବଳବାନ, ସେହି ନାମ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତ୍ରିଭୁବନ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ପାତକୀର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୁଏ ସେହି ନାମେ, ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରେମ ମିଳେ ସେହି ନାମେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ସେହି ନାମେ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ସେହି ନାମେ, ସେ ନାମେ ମିଳଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ନାମେ ରହିଛି ମହାପରିତ୍ରାଣ, ଓ ସେ ନାମେ ମିଳଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ନାମେ ରହିଛି ମହାପରିତ୍ରାଣ, ସେଇ ନାମ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତ୍ରିଭୁବନ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋ,
ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି। ତୁମରି ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ତୁମରି ସେବା କରିବି। ତୁମରି ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ତୁମରି ସେବା କରିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି। ତୁମ ନାମେ ଧନ ଜନ, ସେହି ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ, ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଏହି ନାମେ ମୋର ସେହି ନାମେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନ, ବଢ଼ାଏ ମୋ ନିତିଦିନ, ବଢ଼ାଏ ମୋ ନିତିଦିନ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି। आहे प्रभु दुख हारे, ଶୁଣ ନୀତି ମୋ ଗୁହାରି, କର ପ୍ରଭୁ ସଂକଟରୁ ପାରି। आहे प्रभु दुख हारे, ଶୁଣ ନୀତି ମୋ ଗୁହାରି, କର ପ୍ରଭୁ ସଂକଟରୁ ପାରି। ତୁମେ ହିଁ ମୋହର ତୁମେ ହିଁ ମୋହର ଜୀବନ ଚାଳକ, ରକ୍ଷା କର ହେ ଈଶ୍ୱର, ରକ୍ଷା କର ହେ ଈଶ୍ୱର। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ରେଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସମୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯେ ଲିଡିଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। Thank you, brother. Thank you so much. प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत सुंदर भाବରେ आराधना कले। प्रभु आपनको ए प्रकार समस्त जूम रे कढाई नियंतु।
ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏ ଯୁବା ଯୌବନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ରହିଅଛି। এই ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ପରିଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଗତ ପରିଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛି। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ପ୍ରେମ କର। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ତୁମ ନିକଟରେ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚଳାଇ ନିଅ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ କର ଭାଇ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷକ ପ୍ରତିପାଳକ ହୁଅ। ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ହସ୍ତ ଦେଇ ତୁମେ ଚଳାଇ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ କଣ୍ଠ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସହବର୍ତ୍ତୀ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଉତ୍ତମ ଗୀତ ଗାଇ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ତୁମର ଭକ୍ତ ଦାସ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସ। ତୁମେ କଥା କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ହୃଦୟ, ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପୁଣି ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାତ୍ର ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପ୍ରେମ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅନେକ ପାଳକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଡିକନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାତ୍ର ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା କର, ପ୍ରେମ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ସକଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର। ଆମ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବୁ। ତୁମେ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଣ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜେ ଶିଖିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ।
ଏହି ପ୍ରକାର ମନ ଦେଇ ତୁମେ ଚଳାଇ ନିଅ। ଗୌରବ ଓ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡର ସମୟ। ରେଭ୍ ବିନୋଦ କୁମାର ସିଂ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଏକ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ और रियल मिनिस्ट्री तरफ मते दिया है। पुणे मो धन्यवाद दिए कि आमर कर सारा आज्ञा को जे मते कंसीडर कले कि आज प्रभुंकर किसी वाक्य कहवा पुणे धन्यवाद देवी कि जे आमर वर्शिप करुले भाई गजेंद्र सागर अति सुंदर भाव से परमेश्वर और गीत द्वारा से आराधना करुले। पुणे परिचालिका सिस्टर की सिसिलिया जो कंदपाणी अति सुंदर भाव से परिचालना करते। प्रभु समस्त को आपण सेवा क्षेत्र में पुणी परिवार को से बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। आज आस आम प्रभुंकर वाक्य मध्य जावा प्रथम सामुएल एक अध्यायर 27 पुणे 28 पद ए दुई पद को आम चर्चा आज आम कर ये मत पढ़ीदेवी कि प्रथम सामुएल तार प्रथम अध्याय 27 पुणे 28 पद। कहीं पढ़िबे कि ଏହି ବାଳକର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଥିଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ସେହି ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କଲି। ସେ ଯାବଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ହେଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲା। बहुत प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु। आज वाक्यर सारांश मु देवाक चाहे रेस योर चिल्ड्रन फॉर गॉड। रेस योर चिल्ड्रन फॉर गॉड। पिलामान को परमेश्वर निमंते पालन पोषण करबा नितांत आवश्यक। बा पिलामान को परमेश्वर गौरवार्थे तांकर राज्य निमंते पालन पोषण करबा नितांत आवश्यक। पालन पोषण यहाँ हूँ केवल पिलामान को बड़ करवा बा शिक्षा देवा पुणी से भविष्य जीवन गठन करवा यह पितामाता गुरु दायित्व ता ही नुहे कि पितामाता जाना नितांत आवश्यक। यह हूँ परमेश्वर गोटे बड़ उद्देश्य। आउ पालन पोषण केवल गोटे परिवार बा मार बा बापार गोटे पर्सनाल बा व्यक्तिगत उपलब्धि नुह किंतु यह कह जाए इबादत बा गोटे आराधना। जो गोटे पिला को आम आत्मिक दिगरे पालन पोषण करुचु ताकू कह जाए आराधना, ताकू कह जाए इबादत। तेणु आम जानू कि गीत संहिता 127 3 पद लेखा अच्छी शिशु माने बा पिला माने परमेश्वर गोटे उपहार। से उपहार को जो प्रभु दियंती आमको से उपहार किभली आम व्यवहार करि थाउ, किभली आम परमेश्वर निमंते ताहाकू से उपहार को आनी थाउ ताहा नितांत आम जानिबार आवश्यक। आ माता पिता कर्तव्य हेउची केवल शारीरिक भाव में पालन पोषण करने ताहा ही नुहे बरं सेमानंकु एक आत्मिक दिगरे ईश्वर भय से जीवन को गठन करिवार गुरु दायित्व यह हूँ एक पेरेंट बा कह जाए कि पिता माता ये जो प्रथम सामुएल आज मुझे विषय कह चाहे
प्रथम साम्य जो आम देखुचे यह हूँ यही समय गोटे विचारपति मानकर जुगर शेष काल पुणी राजत्व बा राजा मानकर जुगर प्रारंभ बा आरंभ होता आ से समय से ही इस्राएल मान मध्य कौन से स्थायी शासक नथिले से समय अस्थिरता थिला आ से समय उचित समय परमेश्वर आ हानांकर गर्भर फल को से बाहर को आणंतु प्रश्न आसे कहीं हाना कर पुत्र को बा सामेल आ जो समय एलिंकर पिता पुत्र माने कार्य करुले आ कहीं प्रभु तांकर प्रार्थना को जल्दी शुणिले नहीं बेले बेले परमेश्वर देरी करती कि डिलेस नॉट डिनाइल कहते जे देरी होची ताहा तो प्रभु ताहा कोन से प्रार्थना शुणी ना ताहा नुह किंतु उचित समय प्रभु आ सामुएल को आने चाहती तेणु 27-28 पढ़िले आम ये हिंदी में कहा जाए मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की थी और यहोवा ने मेरी मांग को पूरी की है और मैंने उसको दी इसलिए मैंने इस यहोवा को अर्पण करती हूँ जब तक ये जीवित रहेगा और यहोवा का होगा एभली प्रार्थना ना कौन सी बिशप ना कौन सी पालक ना कौन सी आज समय थियोलोजियन करें और से भली से प्रार्थना हाना कर से प्रभु को गोटे पुत्र मागते कहती कि प्रभु मते से पुत्र को दियो आ जहां को मु तुम्भ निमंत्रे उच्छर करी आ सदा सर्वदा आ तुम्भरी से हेबे एको ताको प्रार्थना रे गभीर तत्व आ रही आमे जानो कि शिलो शिलो से समय परमेश्वर तंबू बा यहोवांकर तंबू से थिला पुणी से ही शिलो को जाई शिलो पाखक जाई हाना बारंबार तिक्त मना दुखी होई आ से परमेश्वर को निकट रे निजर आशु को अश्रु को से ढाळुथिले आ से समय नियम सिद्धुक अर्थात मूसांकर 10 आज्ञा आ जहाँ कहा जाए यह हूँ परमेश्वर को उपस्थिति बोलिकी माना जाउथिला बा बुझा जाउथिला आमे जानु कि ये जो परिवार एलकाना दुईटी स्त्री थिले आउ गोटे हूँ हाना आ गोटे स्त्री ना हूँ पनिना पनिनांकर गर्भरे अनेक प्रभु संतान देइथिले किंतु हाना आ लेखा अच्छी कि से बंध्या थिले बा निसंतान थिले हानांकर जो बंध्यात्व तांको जीवन रे गोटे दुर्बलता नथिला किंतु यह परमेश्वरंकर गोटे बड़ उद्देश्य थिला या नितांत आमे जानिबार आवश्यक प्रिय बंधुगण बंध्या नारी केवल से समय जब हम देखुचु कि पूरा ओल्ड टेस्टामेंट पूरा न्यू टेस्टामेंट देखुचु कि बंध्या नारी केवल से शिशु को जन्म ही न देथिले किंतु से परमेश्वरंकर उद्देश्य को से बुझी पारिथिले पुणी जन्म देथिले परमेश्वर अनेक एभली बंध्या स्त्री मान को तांकरी उद्देश्य पाई तांकरी गौरवार्थ पाई से कौन करती ना से व्यवहार करती बेले बेले प्रभु सेमान को से भली हिसाब रे आओ से व्यवहार करती जिते बड़े शिलो को जाई हाना प्रार्थना करती आ तांकरी प्रार्थना को एली जाजक जे कि महाजाजक थिले आ तांकरी आ तांके बेले बेले से तांकर प्रार्थना से इग्नोर करथिले गोटे माने जो हिसाब रे से तांको जानिबा कथा आ से हिसाब रे आत्मिक हिसाब रे तांके बुझी पानुथिले लेखा अछि कि हाना के प्रार्थना को एली याजक ने गलत समझा लेखा से बिचारी हृदय तिक्त हृदय से निजर अश्रु को ढालुले और निजर जीवन जो दुख थिला से परमेश्वर के आगे से कौन प्रकाश करुले बेले बेले परमेश्वर आमर हृदय को भाषा ही से देखती नहीं किंतु लेखा अच्छे से परमेश्वर आमानकर शब्द को केवल देखते नहीं किंतु परमेश्वर आमानकर समस्त समस्या को देखी से यथा समय से उत्तर दियंते तेणु एक पदर 11 लेखा अच्छी पुणी यही एक मानत मनासी कहला हे सेनाधि सदा प्रभु जेबे तुम्बर अपना दासीर दुख प्रति नितांत दृष्टिपात करिब ओ मते स्मरण करी
अपना दासी को पासरिब नहीं मात्र अपना दासी को गोटे पुरुष संतान देव तेरे मु ताहांको जावजीवन ताहां सदाप्रभु उद्देश्य दान करी और ताहांको मस्तकरे खुर केबे लागिबो नहीं। प्रार्थना जो भली से आज हाना जो प्रार्थना करती आ से प्रार्थना रे तीनोटी विषय रही मन रखु तीनोटी विषय हूँ प्रथम विषय समर्पण परमेश्वर के प्रति गोटे समर्पण थिला। समर्पण कहले जदि आम थरे ताहा देई दऊ पुणी ताहाको आमे पुणी नहीं न पारिबा एभली प्रार्थना समर्पण। द्वितीय होची विनम्रता नम्रता और तृतीय होची निस्वार्थपरता। बेले बेले आमन को प्रार्थना देखंतु प्रभु मते एटा आवश्यक प्रभु मते गोटे घरटी आवश्यक प्रभु मोर पिला मान गोटे मु डॉक्टर इंजीनियर चाहूँगी प्रभु निजर स्वार्थ निमंते आओ बेले बेले आमे प्रार्थना करिथाउ किंतु हानांकर प्रार्थना से कौन से समय सेमिनारी को जाई नांती से एभली किसी ज्ञान पाती नहीं किंतु तांकर प्रार्थना रे केते मैच्योरिटी केते परिपक्वता केते आध्यात्मिकता तांको जीवन देखुचु तांको प्रार्थना रे समर्पण जीवन विनम्रता नम्रता पुणे निस्वार्थता तेणु 1:10 से कहती पुणे हान्ना चित्तमन सदा प्रभु निकट प्रार्थना कर करो अति से रोदन कले गभीर दुख एवं हृदय वेदना को से प्रभु निकट प्रकाश करती। 15 पद लेखा अच्छी लेखा अच्छी एथिरे हान्ना उत्तर दे कहले ना मोहर प्रभु मु दुखिनी मु द्राक्षरस वा मद्यपान करे नहीं मात्र सदा प्रभुंकर सम्मुखरे मु अपना प्राण को वेदना को मु ढाळो थिली। जेतले एली तांकर आउ प्रार्थना को जब से बुझी पारे नहीं तांकर दुख को से बुझी पारे नहीं बेले बेले आउ बाहर लोके माने आमानकर समस्या को आमानकर दुख को से देखि पारंती नहीं पचारती कि आपण केमिति अछंती हे पारे आम अवश्य आमर दुख और भितर भितर जळुथले मध्य और मुखरे कह आमे यानी मु भल अछि मु ठीक अछि। प्रिय बंधुगण से लेखा अछि कि जतला पढुचु गीत संहिता टिके पढि देबे कि तार 34 अध्याय 18 पद लेखा अछि गीत संहिता तार 34 अध्याय 18 पद सदाप्रभु भग्नांत कोण मानकर निकटवर्ती अटंती और से चूर्ण मना मानक त्राण करती। से भग्न हृदय मानक निकट रहती चूर्ण मन जहां को हृदय भांगी जाइछि दुख पाई और संसार जिते तांको जीवन क्लेश आसे आ सेमानकर हृदय कोन भांगी जाए लेखा अछि भंगा हृदय को आ प्रभु कोन करंती ग्रहण करंती। आज हान्नांकर जो हृदय केते थोर भांगते से देखते आखिरे कौन से अश्रु रहे नहीं। प्रिय बंधुगण मु कहूली परमेश्वर केवल आमानकर शब्द कि से शुणती नहीं बा देखती नहीं किंतु परमेश्वर आमान हृदय को निरीक्षण करती जो आम पाखरे रोदन करू क्रंदन करू आमानकर शब्द को ही वाक्य को से देखती नहीं किंतु आमान हृदय को से कौन करती ना परीक्षित करती बा देखती। तेणु हाना से निजको से कौन करती कहती मु दासी प्रभु मु जने तुमरे दासी बोली से कहती निज दासी बोली से कौन करती परिप्रकाश करती। दासी को इंग्लिश में कहती हैंडमेड हैंडमेड ताको हम देखो कि इब्रानी भाषा रे ताको अमाहा कहा जाए अमाहा अमाहा कहले स्त्री सेविका पुणी पुरुष सेवक कहती एबेद एबेद कहले पुरुष सेवक पुणी आमाहा कहले स्त्री और सेविका कहती। तार अर्थ हाना को से निज को से कौन करती हे परमेश्वर मु तुम्हारे गोटे बंध्या दासी से निज को प्रभु को निकट रे कौन नम्र करी कहती प्रभु मु तुमर दासी आ तुम निकट को मु आसुची से प्रार्थना एमती करती अपने दासी को ना भूल और अपने दासी को एक पुत्र दे
प्रभु तुमर दासी को तुम्हें न भूल पुणी गोटे पुत्र प्रभु तुम्हें दियो आ से पुत्र को जीवन भर जिंदगी भर प्रभु आ तुम्भ निकट से अर्पण करेंगे जहां से प्रभु से प्राप्त करेंगे से ही जो गिफ्ट को बा से जो माने माने कौन पुरुष माने पुत्र को से परमेश्वर को निकट पुनर्बार से कौन करेंगे बलिदान करेंगे आगु कहा जाए जीवनदा बलि एक्चुअली आराधना कहले लिखा अच्छी इट इज नॉट कम्स फ्रॉम द लिप्स बट इट हैज टू बी एक्शन आराधना कहले बेले बेले आम कर प्रभु धन्यवाद 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 कर किंतु आम आराधना केवल ओठर ओठ द्वारा नुहे किंतु आम आराधना कार्य द्वारा देखा जावा आवश्यक वास्तव में किभଳି से आराधना पाई से करती तांकोरी प्रार्थना तांकोरी जो आराधना और परमेश्वर केंद्र थिला किंतु तांकर आराधना तांको जीवन रो केंद्र थिला सामुएल बा तांको प्रार्थना परमेश्वर केंद्र थिला प्रिय बंधुगण वास्तव में आउ से मागंती प्रभु कि मते गुटे पुत्र दियो आउ से पुत्र को आउ से कहते कि मु ताकू नाजीर नाजीर करिबी आपण जानती नाजीर कहले कौन अर्थात तो से सामुएल को नाजीर कहवा से चाहूले नाजीर नाजीर अर्थ ये लिखा परमेश्वर को पाई किया अलग हुआ मतलब कि परमेश्वर लिखा परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति जे परमेश्वर को पाई पृथक क्या करा जाए तांकर नाजीर कहले से कौन से द्राक्ष जो पढ़े कि गणना तार 6 अध्याय 1 पढ़े से लेखा अच्छी जहाँ को नाजीर करा जाए से कौन से सिरका पीए ना द्राक्षरस पान करे ना मद्य साधक पादन पान करे ना पुणी लेखा अच्छे कि से तांकर बाल केबे खुर लगे ना आदि तांकर माँ बापा भी मरीगले से मृत शरीर को से स्पर्श करि पारिबे नहीं स्पर्श करि पारिबे नहीं यह हूँ नाजीर आउ नाजीर अर्थ परमेश्वर को महिमा पाई आउ तांको अलगा करा जायछि पूरा तांकर जीवन आउ हाना जो प्रार्थना कले लेखा अछि सामुएल हाना को गर्भर आसीबा पूर्वरु आउ से पुणी हानांकर प्रार्थनार उत्तर मिलवा पूर्वरु आउ हाना आउ परमेश्वर को समर्पण कर प्रभु मते गोटे पुत्र देव पुणे से पुत्र को मु तुम उद्देश्य अर्पण करी कहा जाए प्री नाटाल कन्सिक्रेशन कहा जाए हानांकर गर्भरु सामुएल आसीबा पूर्वरु पुणे हानांकर प्रार्थना और प्रभु उत्तर देवा पूर्वरु से कौन करती निष्पत्ति निहंती हानांकर निष्पत्ति थिला कि से परमेश्वर को माने परमेश्वर उद्देश्य संतान को से देवे आ से संतान सदा सर्वदा काल तांकर मृत्यु पर्यंत से तांकरी सेवा कार्य से रहिबे किभली प्रार्थना किभली बलिदान देखू बेले बेले आमे जतले आमे प्रभु हमको संतान संतति हमको से दियंती आउ आमे पिला मान किभली आमे ड्रीम करू आमे पिला मान को पाई सेवा करू कहू कि आमे अन्य देखु कि अनेक लोक पिला मान को राष्ट्र सेवा पाई देश सेवा पाई से माने पिला मान को कोन करती समर्पित करती कहीं तो नौसेना कहीं तो वायुसेना कहीं तो अन्य मान सेवा पाई से माने चाहती किंतु पिला मान को प्रभुंकर सेवा निमंते आज आमे अनेक प्रकार अच्छु आमे केबे भी आमे चाहू नथिलु से समय 20-25 वर्ष पूर्वर जो माने प्रभुंकर सेवा कार्य करुले आमर गजपति मंडली रे मध्य अनेक किछि लोके ताकू न्यून चक्षुरे देखुथिले आ जते गोटे प्रभुंकर सेवा कार्य करुले भाई सेमानकु गोटे आ एभली गोटे न्यून चक्षु की ए गोटे झोला कोन झोला बा बैग कोन पकड़ो माने प्रभुंकर कार्य को सही समय रे गोटे न्यून चक्षुरे देखा जाउथि आज अधिकांश माता पिता आ समाने पिला मानकु प्रभुंकर कार्य निमंते समाने इच्छा प्रकाश करंती नाही
ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହଉ, ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ନର୍ସ ହଉ, ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେଭଳି ଏତେ ପସନ୍ଦ ବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। प्रिय बंधुगण लिखा अच्छी लिखा अच्छी आओ बच्चे को सिखाएं सेवा बलिदान और भक्ति ये आत्मिक एक उद्देश्य है। वास्तव में सेवा पुणी बलिदान पुणी एटा लिखा अच्छी कि शक्ति यह होची एक पिला मानक पाई एटा होची गोटे गोटे कोन अछि ना एक परमेश्वर गोटे उद्देश्य अछि। हाना आओ किभଳି प्रार्थना करुथिले, हाना किभଳି प्रभुଙ୍କୁ से मानत्व चढ़ेले आउ ताहा ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ତାହା ସହିତ ଏଲକାନା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହାନା ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ବୋ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନତ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଲକାନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି କଦର ଅର୍ଥାତ ସେ ଆଦର ମାନ କରନ୍ତି। ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଏଲକାନା କି ମୋର ବିନା ଆପଣ କିଭଳି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୁରୁଷ ବା ହଜବେଣ୍ଡ ବା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି ହାତକୁ ହାତକୁ ସେ ମିଳାନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେସ୍। ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁ ଏହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ। ପୁଣି ଏହା କେବଳ ଜିମ୍ମେଦାରି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶିଲେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ। प्रिय बंधुगण एट लिखा चिल्ड्रेन आर बिलोंग्स टू गॉड। सତରେ ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର। ଇଏ ଲେଖା ଅଛି କି ପିଲାମାନେ ଆମର ନୁହନ୍ତି, ଏହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଲୋନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋନ। ଏହାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧକ ରୂପରେ ସେ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା କେବଳ ପାରିବାରିକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ, ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନ। ଯେତେବେଳେ ହାନା ଆଉ ସାମୁଏଲକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି ସାମୁଏଲ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସାମୁଏଲର ଅର୍ଥ ହଉଛି मैंने परमेश्वर से मांगा और मैंने परमेश्वर से सुनी। अर्थ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାଗିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ने मेरी प्रार्थना को, प्रभु मोर प्रार्थना को श्रवण कले ବା ଶୁଣିଲେ। ସାମୁଏଲ ହାନାଙ୍କର କେବଳ ଉତ୍ତର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସାମୁଏଲକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଲେ ଆଉ ତାର ପଛରେ ହାନାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଥିଲା। ସତରେ ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ହାନା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ବା ସାମୁଏଲକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ହାନା ଆଉ ଏଭଳି ମାନତ କରନ୍ତି ଆଉ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ଭାଇଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମାନତ କରେ ହେଇପାରେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି କେବେ ହେଲେ ସେ ଏଲକାନା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହିତ ଆଉ ସାମୁଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରତିପାଳନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗମନ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 11-16 ପଢିବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନତ କରନ୍ତି ଆଉ ମାନତ କଲା ପରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଯଦି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କୌଣସି ଛାଗ ବା କୌଣସି ପଶୁ ଦେଇକି ସେ କଣ କରିବେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେ ଯାହା ସେ ମାନତ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାନତକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ବା ଛୁଡେଇବା ପାଇଁ ବା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଶୁ ବା ପଲସ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଲକାନା ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଲକାନା ଭାବନ୍ତି ଯାହା ଆଉ ହାନା ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଆଜି ଆମର ପରିବାରରେ କଣ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ହୁଏ, ଆତ୍ମିକ ମନା ହୁଏ,
ତ ବାପା ମାନେ ସେଭଳି ଆତ୍ମିକ ମନା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ପ୍ରତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି। ବା ଗୋଟେ ମା ଯଦି ବାପା ଆଉ ଆତ୍ମିକ ମନ ହୁଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବାଇବେଲ ପଢେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମା ମାନେ ସେଭଳି ଆତ୍ମିକ ମନା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ପୁଣି ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାଇମାନେ କେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବା କେତେବେଳେ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କହନ୍ତି କି your education is more important than to be the follower of Christ. ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କି ତୁମର ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ପଢାରେ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି your education, your career is more important than to be follow of the Christ. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଇବେଲ ପଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଜି କାଲିକି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ଏହାର ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଜଡ ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିତା ମାତା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମା ବାପା ସେଭଳି ଆଦର୍ଶ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ହାନ୍ନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ପରିବେଶ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରିବେଶରେ ହାନ୍ନା ନିଜ ପିଲାକୁ ବା ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେମା, କୁହାଯାଏ ସେମା। ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିବରଣ ତା 6:4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି କି ଟିକେ ପଢିଦେବେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିବରଣ ତା 6:4। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କହନ୍ତି ସେମା କହନ୍ତି। ସେମା କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ପଟି ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପଟିରେ କଣ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही। अथ हे इस्राएल ଶୁଣ କି ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଦୁଗ୍ଧପାନ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ତାହା ସେ ଦେଖୁଥିଲା କି କେବଳ ଏକ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁ ବା ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁ, ବା କିଭଳି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଅନେକ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବଜାର ଗଳିରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ମା ବାପାଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କି କେୟାରଲେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ और ଜିହୁସ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ମତଲବ କି ସେ ମାନେ କି ଜିତିଲେ ବା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବୁ, ଆରାଧନା କରିବୁ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କି ଏବେ ମୁଁ ଧନୀଶାଳୀ ହେଇଗଲି, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କି ମତେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଇଛି। ସେ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ପରିବାର, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ସହିତ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, mom or dad worship God, not just the word but giving and releasing. ଆରାଧନା କହିଲେ ଦେବା ପୁଣି ତ୍ୟାଗବା। କହନ୍ତି ଆରାଧନା କହିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ୟାଗ ଦେବା। ରିଲିସିଂ ମାନେ ଦେବା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତେ
we need to give and releasing कहंती हाना ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ बढ़ेले लिखा ଅଛି जानी बुझी से लिखा है वो जान बुझ कर सामूएल को परमेश्वर के लिए उसको बढ़ा रही थी परमेश्वर कामों पाई परमेश्वर कार्य पाई परमेश्वर गौरवार्थे जानी बुझी कि मो पिला जीवन शेष पर्यंत से परमेश्वर सेवा कार्य करिवो सेतिपाई एक पूरा फुल कमिटेड से थिला आज पिला माने आमान को निमंते गोटे आइडल अछि आइडल कहिले आ ता कहा जाय कि मूर्ति स्वरूप मूर्ति मूर्ति कहले परिवार बच्चे को इतना अधिक महत्व देने लगते हैं वो उसके लिए पूजा जाने वाला केंद्र बन जाता है वो कभी कभी परमेश्वर से भी अधिक प्राथमिकता पा लेता है अर्थात तो मूर्ति कहले परमेश्वर को ठारू से हमको अलगा कर दिए अनेक परिवार अछंती से माने आज प्रभुंकर ठारे प्रार्थना करि पारंते नाही बाइबल पढ़ी पारंते नाही सेवा आराधना करि पारंते नाही आज जेतेबेले से प्रभु आ शिशु दियंती पिला दियंती आ पिला तांको जीवन गोटे मूर्ति स्वरूप हो जाए ये तो लिखा है हमा हना ड्रीम्ड फॉर सामुएल टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड हना से गोटे स्वप्न देखुते प्रभु कि मोर पुत्र कि तुमर उपस्थिति रे तुमर सानिध्य से रहिबो आ तांकर 3 वर्षरु तांकर शेष जीवन पर्यंत से सेठी ही रहिबे प्रिय बंधुगण God purpose is more important than our dreams and desire आमानकर जीवन रे अनेक प्रकार आशा अछि बट आमे नितांत जानिबार आवश्यक God's purpose is more important than our dreams and desire तेनि पय पिलांक नितांत सिखबार आवश्यक honoring God परमेश्वर को तु भक्ति करो तांकर उपासना करो 22 रे लिखा अछि Hannah कहती he will live always in the presence of the Lord से कहती वो सदा सर्वदा प्रभु की उपस्थिति में जीवन भर संगति करेगा सदा सर्वदा जो हिसाब से प्रभु को से आउ दियंती से कहती सदा सर्वदा तांकर शेष दीर्घाय निश्वास पर्यंत से परमेश्वर को ठारे से कौन करिवे रहिबे सच मतलब केमती ए सामुएल किए ए सामुएल जे कि 2टी राजा को से अभिषेक कले ए सामुएल किए 12 जाति को से कौन एकत्रित कले आज मम हाना जेभली प्रार्थना कले लालन पालन कले आ शेष रे से सामुएल को आ देखछन्ते कि गोटे भविष्य वक्ता जाजक रूप रे जेतले मु आ गजपति थरे 20 वर्ष जाइथिली सकाळ 4टा समय रे से समय रे बापा माने माँ माने सकाळ 3टा 4टा रे उठी माने क्रंदन करुथिले प्रार्थना करुथिले से समय रे आज जाम देखंतु ना कौन सी प्रार्थना आज प्रार्थना रो श्रवण में देखि परिबा नाही से समय रे माँ माने घर रे प्रार्थना होतला संध्या रे प्रार्थना होतला किंतु आज से भली परिवेश में देखि पारु ना ऑब्जर्वेशन कौन कि लेखा अछि he would serve God and nation of the Israel in Nazareth से नाजरेत होई कि से परमेश्वर से सेवा करिवे आ लेखा अछि वास्तव रे से हाना बुझी पारिले कि वास्तव रे पिला माने या होछि परमेश्वर गोटे कोन दत्त पुरस्कार जेबे से एते दीर्घ वर्ष धरि कि जते से सामुएल को प्राप्त करंती से सामुएल को पाए खुशी होंती नाही से सामुएल पाए आनंदित करंती नाही किंतु 2 अध्याय लेखा अछि मु जाने परमेश्वर मोर श्रृंग श्रृंग तेणु मु सदा प्रभुଙ୍କ निमंतरे मु आनंद करिवि आनंद मु करूछि कि सामुएल को पाए नुह किंतु मु जानुछि आर रिसोर्स आर आधार होचंती सदा प्रभु She realized healthiest future for Samuel is the presence of God. से बुझी पारे सामुएल को पाए सबुठारु स्वास्थ्यकर भविष्य होची ईश्वरंकर उपस्थिति रे ईश्वरंकर सानिध्य रे ए होची बड़ विषय एक माँ बापा बुझी पारे कि जब पिला माने परमेश्वर को सानिध्य रहिबे बढ़िबे ए होची तांकर भविष्य रे कोन गोटे बड़ स्वास्थ्यकर विषय हेल्थीस्ट उपर प्रिय बंधुगण आज आमे देखुचु जीसस इज द ग्रेटर सामुएल एंड बेटर सामुएल
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସାମୁଏଲ ଠାରୁ ବଡ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ। ସାମୁଏଲ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଯେ କଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚାରପତି, ସେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ରକ୍ତ ଦେଇ ସେ ନ୍ୟାୟ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେ ସଂସାରକୁ ସେ କଣ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଢିଦେବେ ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 19:14 ପଢିଦେବେ କି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 19:14, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 19:14। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଯୀଶୁ ତାର କହିଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି କି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଣ୍ଡର କର ନାହିଁ, ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ। They now who's hindering for our children in these days? ଆଜି এই ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଆଜି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ମା ବାପା ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଧାର ସ୍ୱରୂପ, କଣ୍ଟାର ସ୍ୱରୂପ। ଆଜି ଆମେ କହୁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଭଳି ହିସାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ କହୁ ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ହଉଛି पेरेंट्स आर हेरिटेज बिल्डर। माता पिता विरासत के निर्माता होते हैं। तार अर्थ कह जाए कि माँ बापा होती कि ସେମାନେ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତି ବା ପରମ୍ପରା ଗୋଟିଏ କଣ ନିର୍ମାତା। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ବଢିବେ। पेरेंट्स आर हेरिटेज ऑफ बिल्डर। जो हिसाବରେ ମା ବାପା ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ପିଲା ମା ବାପା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କେବେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ହିଁ ବଡ ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ବଡ ବିଷୟ। You children serve God by spending time, talent and resource। ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। जो प्रतिभा अच्छी प्रतिभा सहित पुणे धन सहित से सेवा करंतु। आवर चिल्ड्रन नीड गॉड। आज सतरे वास्तव रे परमेश्वर आम पिला आशीर्वाद करंतु, आम पिला माने परमेश्वर को चाहंतु। यह हूँ पिला माता पितार गोटे उद्देश्य होगा नितांत आवश्यक। लिखा अच्छी पिता माता माने से माने और पिला मानकर मालिक नुहंती, किंतु से माने पिता माता कौन पिला मानकर दायित्वर सेवक सेवक। यदि माँ बापा माने पिला जो माँ बापा माने जो बाइबल पढ़ती तेबे ही पिला माने बाइबल पढ़िबे। लिखा अच्छी जो माँ बापा माने यदि सन्ध्या प्रार्थना करेंगे तो पिला माने प्रार्थना करेंगे। तेणु आज आसु से हिसाब से आम पिला लालन पालन करने नितांत आवश्यक। आम देखुचु शेष पनीना पाखरे अनेक छुआ थिले, किंतु सेमाने कौनसी प्रभुଙ୍କର कार्य करि पानथिले। लिखा अछि सामुएल ब्रिज द गैप। गोटे पुत्र प्रभु हाना को देले, आ हाना जो पुत्र को चढ़ेले बलिदान कले, आ से पुत्र इस्राएल मान के मध्य गोटे याजक हेले, पुणी विचारपति हेले। हाना पाखरे अनेक पुत्र संतान थिला, किंतु परमेश्वर कौन सी कार्य माने करि पानथिले। प्रिय बंधुगण, वास्तव में आज आसु आम पिला किभली आत्मिक दिगरे आम लालन पालन कर। प्रभु ये छोट वाक्य द्वारा आम समस्त से कौन करंतु आशीर्वाद करंतु। बहुत धन्यवाद। थैंक यू आज्ञा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपन को बहुत बहुत भाव में आशीर्वाद करंतु। बहुत सुंदर वाक्य। आज हाना जीवन में तांको बालक निमंते सामुएल निमंते कि प्रकार भाव में प्रार्थना करथिले, आ सामुएल कि प्रकार भाव में प्रभु को निमंते व्यवहृत हेले। आज की आम माने आमनकर पिला मानक निमंते आम माने प्रार्थना करूछु। आम को बहुत सुंदर शिक्षणीय वाक्य दे प्रभु, बहुत सुंदर वाक्य शिक्षणीय वाक्य दे आम को आज आपण कथा कही प्रभु आपण को पुणी आपणकर परिवार प्रत्येक सदस्य को पुणी प्रभु आपणकर सेवा कार्य को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। थैंक यू आज्ञा।
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ତ